السلام عليكم. نشوف معكم اليوم درس جديد فونكسيون لينيير الدالة الخطية. اكتيفيتي نبداو بأنشطة باش نفهمو الدرس. اكتيفيتي نيميرو 1 on multiplie chaque nombre par 3. سنضرب كل عدد في 3. أنا اقترحت لكم أعداد، كل عدد غنضربوه في 3 ونشوفو النتائج. مسألة بسيطة سهلة. عندي 5، النتيجة هي لو ريزولتا سي 15 موان 2 لو ريزولتا سي موان 6. 4 النتيجة اللي غتعطينا هي 12. ألوغ في السطر أولا في العمود الأول تنكتب الأعداد، والعمود الثاني تنكتب النتائج بعد الضرب في 3. pour 0 le résultat c'est 0 et pour 0,1 on obtient 0,3. هذه fonction linéaire. On a une fonction linéaire f de coefficient 3. f تيبقى غير سمية، ممكن نسمي f ولا g، غير هاد لا فونكسيون اللي خدمنا في هاد ليكزارسيس نسميوها f. لي ريزولتا غادي نسميهم دي زيماج، شاك ريزولتا هي ايماج. بحال مثلا مشينا للأول 15 l'image, mais l'image de quoi? L'image de 5. J'écris que 15 est l'image de 5 par la fonction linéaire f. اختصارا تنكتب f de 5 égale 15. ردوا معايا البال الرموز. سمية de la fonction f كنكتب f entre parenthèses 5 égale 15، يعني 5 طبقات عليها العلاقات f ولقينا النتيجة هي 15. Deuxième cas, moins 6 est l'image de moins 2 par la fonction linéaire f. J'écris que f de moins 2 égale moins 6. 12 est l'image de 4 par la fonction linéaire f. J'écris que f de 4 égale 12. 0 est l'image de 0, c'est-à-dire f de 0 égale 0. Et 0,3 l'image de 0,1, c'est-à-dire f de 0,1 égale 0,3. Donc j'écris que f de x égale 3x. هذا l'expression générale تنكتبو باستعمال x. تنشرح به بأن أي x حسبنا الصورة ديالو ولا f ديالو غادي يعطيني 3 في داك العدد. Activité numéro 2. On considère une fonction linéaire g de coefficient 2. نفس العملية، عندنا دي نومبر غنضربوهم في جوج وغنحصلو على نتائج. دوك النتائج غيتسموا دي زيماج، صور. 7 الوغ هنا عندنا 6 هو العدد الاصلي، غتطبق عليه العلاقه غيتضرب في جوج غيعطينا نتيجه. هذيك النتيجه كتسمى ليماج، كتسمى صوره اللي هي 14. الوغ جو دي كو ليماج دو 7 اي 14، يعني العدد الاصلي هو 7 ليماج ديالو هو 14. اختصارا تنكتبو الجي. علاش هنا كتبنا الجي وما كتبناش اف؟ لان لو نون اللي كتبوا لينا في السطر الاول كتبوا لينا ان هاد لا فونكسيون سميتها الجي. دونك هما مرة غتكون سميتها جي، مرة اف، مرة اش، مي اغلبية الوقت غتكون سميتها اف. بعض المرات غنلقاو سمية جي ولا اش. في هاد الحالة سميت لا فونكسيون هي جي. الوغ العدد 7 طبقات عليه العلاقة اللي هي الضرب في جوج عطانا 14. الوغ جو دي كو جي دو 7 ايكال 14. دوزيام كا موان 5 غتعطينا بالضرب غتعطينا موان 10. جيكري كو جي دو موان 5 ايكال موان 10. 4 غتعطينا 8. غنكتب ان جي ل4 تساوي 8. 0 toujours l'image de 0 c'est 0, c'est-à-dire g de 0 égale à 0. Moins 1 l'image ديالها هي moins 2. J'écris que g de moins 1 égale moins 2. Alors la forme générale de la fonction linéaire g في هذه الحالة est g de x égale 2x. هما في الثمانية غيبقاو يعطونا، ما يبقاش يعطونا هاد الطابلو وهاد التقديم هذا، تيعطونا غير ديك الاخرى. الا لقيتي جي دو اكس كتساوي 2 اكس 2 فوا اكس، معناه الا بغيت تحسب 4 غندير 2 في 4، بغيت تحسب 5 غندير 2 في 5. دونك هذيك 2 اكس كتعني الا كان عندك اكس راه غيرجع 2 اكس. Activité 3. On considère une fonction linéaire h telle que h de x égale 4x. لاحظتوا معايا ما كثرش معنا الهضره. فونكسيون لينيير سميتها اش، عطاونا ليكسبرسيون جينيرال ديالها وهو h de x égale 4x. دونك يقدروا يطلبوا مني نحسب
اي ايماج اللي طلبوا مني تنحسب. مثلا قبل هنا لو كويفيسيون اي، لو كويفيسيون عندنا هنا هو داك العدد اللي غنضربوا فيه وهو 4. اون كالكول ليماج 2، مثلا اقترحوا لي ليماج دو 5. الوغ اشنو غنكتب؟ او قبل ما نشوف اشنو غنكتب، هنا ملي طلبوا ماشي 5 هي ايماج، قالك ليماج دو 5 يعني الصوره ديال 5، يعني 5 اش غتولي؟ انا شرحتها لكم هكا، يعني 5 شنو غترجع، شنو غتولي ملي غتضرب، شنو النتيجه اللي غتعطيها؟ داك غتعطينا 20 لان الكويفيسيون هنا 4. الوغ كيفاش كنكتبها انا؟ لان هنا ردتو معايا البال للتعبير، يعني ما بقاش يعني ماشي ما تركزوش على الحساب ولا الكالكول مونطال، ركزوا معايا على الرموز. جيكري كو h de 5 égale 4 fois 5 c'est-à-dire 20، c'est-à-dire h de 5 هي 20. دونك هادي كتعندك كيفاش ملي تلقاتها مكتوبه h de 5 هي 20 معنى 5 طبقات عليها واحد العلاقه ولات 20. هذيك العلاقه هي فونكسيون لينيير سميتها h، كنكتبوا h de 5 égale 20. Deuxième question, calculer l'image de 7. J'écris que h de 7 égale يعني غنحسب l'image de 7. كنرجع هنا ديما شوف l'expression générale اللي عاطينك في الاول، عطيك l'expression اللي عندنا هو h de x égale 4x، يعني كتبدل حتى x باش ما بغيتي، هما بدلوها هنا ب7، حتى انا هذيك 4x غادي نبدلها اشنو ترجع في 4 في 7 وغنحسبها égale 28، c'est-à-dire h de 7 égale 28. Activité 4. On considère une fonction linéaire f telle que f de x égale moins 2x. لاحظتوا معايا نوعت لكم الامثله باش نستوعبوا مزيان شنو هي فونكسيون لينيير. الوغ لا فونكسيون خصني نشوف السميه ديالها ونشوف ليكسبرسيون اللي عطاوني. السميه ديالها f، ليكسبرسيون سي f de x égale moins 2x. Le coefficient c'est moins 2. On calcule l'image de مثلا 3، تنكتب f de 3 égale moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6. J'ai dit que f de 3 égale moins 6. On calcule l'image de moins 5. F de moins 5 égale moins 2 fois moins 5, c'est-à-dire 10. C'est-à-dire f de moins 5 égale 10. Trouvez le nombre qui a pour image 8 par f. هنا كلام آخر. شنو هو العدد اللي l'image غتكون عنده image 8؟ يعني شنو اللي غيعطيني؟ بحال هنا عطاوني النتيجه، انا خصني نلقى العدد اللي غيعطيني 8. الو كيفاش نكتبها بالرموز؟ ديك 8 راه ماشي انا نحسب ليماج ديالها، راه هي النتيجه. الو ما نكتبهاش اونتر بارونتيز مع اف، غنكتبها في الجهه الاخرى. لاحظتوا مكتوبه في الجهه الاخرى وانا تنقلب على العدد اللي الاصلي اللي عطانا 8، ما كنعرفوش غنسمي اكس. الو كنكتب هذيك الجمله اللي عطاوني كنكتبها انا بالرموز هكا، امتى اف دي دو اكس كتساوي 8. ابري غنبدل ديك اف لو اكس باش بالاكسبرسيون ديالها اللي هو موان 2 اكس و 8 غتبقى 8. وعندي هنا ايكواسيون اكس ايغال 8 sur moins 2. جو كالكول اكس ايغال moins 4، c'est-à-dire f de moins 4 égale 8. يعني لقيت العدد اللي غيعطينا 8 اللي هو ناقص 4. Activité numéro 5. J'ai une fonction linéaire de coefficient 3 sur 2. Donc, g de x. لاحظوا معايا ما عطونيش هنا l'expression générale. ما عطونيش la forme générale ديالها، مي عطوني الكويفيسيون. ملي قالوا لي فونكسيون لينيير، بالنسبة لي ديما فونكسيون لينيير غنخدم بالضرب. ونضرب فاش بالكويفيسيون اللي هو 3 على 2. الوغ إلا بغيت نحسب g de un nombre x، g de x c'est 3 sur 2 fois x ديك فوا بلا ما نكتبها. دونك هاد ليكسبرسيون هذا نحسب بيه اللي بغيت. مثلا طلبوا مني نحسب ليماج دو 6، تنكتب g de 6 ايكال 3 sur 2 fois 6، تنحسبها تنختزل الى اخره وتنقول في الاخر g de 6 ايكال 9. On calcule l'image de moins 4. g de moins 4 égale 3 sur 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 6. Donc g de moins 4 égale moins 6. Trouvez le nombre qui a pour image 12 par g. Donc هنا ما يطلبوش مني نحسب l'image de 12. شنو هو العدد اللي الصورة ديالو 12؟ يعني le nombre qui a pour image 12. 12 c'est l'image. C'est-à-dire
12 c'est le résultat. alors سنكتبها هكا جي شي عدد كتساوي 12 داك العدد غنسميه اكس تنبدل ديك جي دو اكس بالاكسبرسيون ديالها وتنحل المعادله 12 على 3 على 2 قسمة ترجع الضرب هي 12 fois 2 sur 3 c'est-à-dire x égale 8 donc g de 8 égale 12 ندوزو للدرس لو كور شنو غنكتبو في الدرس في الدرس غيكون عندنا دو فونكسيون لينيير فونكسيون افين دالة خطية دالة تألفية غنبداو بروميير باراغراف هي fonction linéaire. Définition A, un nombre réel non nul A ممكن يكون 3 أو 4 أو 5 أو أي عدد. Une fonction linéaire f est une relation qui à tout nombre réel x associe un nombre réel à x. معنى ديالها الدالة الخطية f هي علاقة لكل عدد x مرتبط بعدد حقيقي AX. دونك هذيك الإكس هو الأصلي و AX هو النتيجة. اختصارا on écrit f de x égale AX. دونك ديما لا فونكسيون لينيير كتكتب على شكل f de x égale AX اللي كيتبدل هو داك A مرة 3 مرة 4 مرة ناقص 2 المهم غير ما يكونش زيرو خصو يكون نومبر نون نول. هذاك A هو لو كويفيسيون de la fonction linéaire f. AX, le résultat, c'est l'image de x par la fonction f. Exemple numéro 1. F en fonction linéaire tel que f de x égale 4x. 4 est le coefficient de la fonction f. On calcule l'image de 7 par exemple. f de 7 égal دونك نمشي ديما نشوف انا الاكسبرسيون اللي عاطيني في الاول هذاك الاكسبرسيون تيعني لي انا غنضرب في 4 بالنسبه لي f de 7 هي 4 fois 7 اللي هي 28. exemple 2 j'ai une fonction linéaire telle que g de x égale moins 5 sur 2x. moins 5 sur 2 est le coefficient de la fonction f. On calcule l'image de 6. g de 6 égale moins 5 sur 2 fois 6, c'est-à-dire égale moins 15. Deux autres tamarin, des exercices. Exercice numéro 1, f une fonction linéaire de coefficient 2. Déterminer l'expression de f de x en fonction de x. L'expression de f de x يعني نكتب f de x اش كتساوي واش 4x واش 3x واش x زائد. دونك انت f de x ايكال اش فونكسيون لينيير ديما كتكتب بشكل ax و a راه هو الكويفيسيون عاطينو لك هنا هو 2 انت غتكتب f de x كيفاش غتكتب واش 3x واش f de x ايكال 3x ولا 4x ولا. Deuxième question, calculer l'image les images des nombres 3 moins 5 et 7. Trouvez le nombre, troisième question, trouvez le nombre qui a pour image 8 par la fonction f. شنو العدد اللي غتكون الصورة ديالو 8. Exercice numéro 2. G une fonction linéaire définie par g de x égale moins 3 sur 2x. Calculez g de 4 et g de moins 2. Trouvez le nombre qui a pour image 9 par la fonction g.